fana labɛn a kɔnɔna na nka n'i y'a kɛ sunkalo man di sunkalo jagoya ko lo an bɛna wagati nin kɛ degura an bɛna wagati nin kɛ nin ko nin na a bɛ kɛ sababu ye ten i bɛ sunkalo kunbɛn i t'a kunbɛn ni farifoni ye or que silaman bɛrɛbɛrɛ caman bɛ yen yanni sunkalo ka don u bɛ sunkalo kunbɛn ni farifoni belebeleba ye a filanan ye min ye fɛn min bɛ se ka sunkalo ɲɛ an bolo an ka ɲi ka labɛn kabini dumuniw na kabini ayiwa condition kuraw ra a b'a lɔn ni sunkalo nana adamaden ka ko bɛɛ bɛ yɛlɛma o yɛlɛmani nin kɔnɔna na dumuniw fan fɛ ani sunɔgɔw fan fɛ donc fɛn o fɛn bɛ se ka accompagner tubabuw ko ten fɛn o fɛn bɛ se ka an bilasira ka se k'a kɛ ka ɲɛ an ka ɲi ka labɛn n'o bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ an ka ɲi ka préparer ka sunkalo kunbɛn ni limaniya ni alaya siraya ye o la y'a kɛ ala kɛra ka hadisa b'a fɔ ko man sama ramadana imanan wa ihtisaban c'est-à-dire i sunkalo kunbɛn ka sunkalo don ni limaniya ye i m'a don yɛrɛ yira kama i m'a don k'a fɔ ko non sunkalo mɔgɔw b'a donna ne yɛrɛ b'a kɛ mais i y'a don k'a fɔ limaniya yɛrɛ kama ala y'a ɲini n fɛ n k'a kɛ n b'a kɛ n'o kɛ ye ka i jigi la ala ka baraji kan a ko ala b'i ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa sunkalo kɔnɔ a nana hadisa wɛrɛ la ko sunkalo bɛ jurumu effacer i n'a fɔ tasuma bɛ fɛn jeni k'a ban cogo min bɛɛ donc o la an bɛ sunkalo min nana an b'a ala deli ala k'a d'an ma hɛrɛ la an b'a alaw tala deli sunkalo ni ala k'a kɛ ala ka sunkalo ye an yɛrɛ fɛ an k'a don komi an bɛna sunkalo laban le don parce que adamaden t'a lɔn ni sunkalo ni tɛmɛni kɔ i bɛ dɔwɛrɛ kɛ wa i tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ wa i t'a lɔn donc i bɛ sunkalo min i bɛna kɛ ni k'a kɛ n'o kɛ ye ayiwa an balimaw sunkalo bɛ sabati cogo di sunkalo bɛ sabati ni kalo ta donni le ye ayiwa kalo ni kalo min bɛ kɔn sunkalo ɲɛ ayiwa tile 29 lon an b'a lajɛ n'an m'a ye an b'a dafa 30 o tuma na je crois fédération bɛ yen olu ka ɲi ka communiquéw kɛ communiqué mun b'a yira k'a fɔ kalo yera ou bien n'a ma ye nka ni kalo yera fɛn fɔlɔ min wajibiyalen don an ma an ka dugawu k'an yɛrɛ k'i bolo jan k'a yira ala fɛ ala ka kalo min sunkalo kalo na ala k'a nɔgɔya ye k'a nɔgɔya ye kɛnɛya la k'a nɔgɔya ye lafiya la k'a nɔgɔya ye sɔrɔ la a k'a kɛ hinɛ ye k'a d'i ma i ka baara la a k'a kɛ jigimafa ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc i b'o dugawu kɛ ka ala deli ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam a tun b'an kana ka taa o dugawu kɛli ma ko na an ye kalo ye an ka dugawu kɛ an ye dugawu kɛ a ca ala fɛ ala bɛ dugawu minɛ o tɛmɛni kɔ sunkalo kalo a donni ka ban an k'a lɔn k'a fɔ ŋaniya le bɛ ta mɔgɔw n'an bɛ sun don tuma o tuma an bɛ ŋaniya ta ŋaniya in fana a bɛ se ka kɛ an b'a ŋaniya ta don o don sufɛ janni an bɛ la ka sunɔgɔ ŋaniya fana bɛ se ka kɛ an b'a ta bakuruba kelen bakuruba kelen nin i k'a fɔ ko n'ala ye kɛnɛya di yan ka lafiya di yan n bɛ sunkalo kalo tile 30 don o la hali ni i ma ŋaniya ta lon min baasi t'i ka sun na nka n'i y'a ta lon o lon tuma dɔ n'i ɲinɛna parce que ŋaniya le bɛ kow bɔ ɲɔgɔn na n'i ɲinɛna kɔ a bɛ se ka i ka sun tiɲɛ donc o la an ka jija an ka ta bakuruba kelen mais en même temps an ka jija an ka lon o lon ta fana kɛ parce que ŋaniya lɔyɔrɔ ka bon i m'a ye ŋaniya le bɛ force di adamaden ma baara la n'i wulila janni i bɛ sun don i ye ŋaniya ɲuman ta sunkalo nin kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye a b'i i fari foni wala a bɛ se sababu ye i b'i ka programme bila i hakili la bi kɔni n bɛna jija ka kuranɛ kalan bi n bɛna jija ka kɛ ten n bɛna tafsiri lamɛn n bɛna nin kɛ n bɛna nin baara nin kɛ ten n bɛna nin baara ɲuman nin kɛ ŋaniya bɛ an dɛmɛ ŋaniya bɛ ko moteur le a b'an dɛmɛ an ka baaraw ka se ka taa ɲɛfɛ a b'an dɛmɛ a ka nɔgɔya an dusukun na an kana degun sɔrɔ a la donc o ye ŋaniya lɔyɔrɔ ye donc a ka ca an b'a daminɛ ni ŋaniya ye n'an ye ŋaniya ta ayiwa sunkalo kɔnɔna na ayiwa fɛn dɔw bɛ yen olu man kan ka kɛ ayiwa fɔlɔ ye jumɛn ye sunkalo kɔnɔ an man kan ka dumuni kɛ an man kan ka mini kɛ ni lozara ti mɔgɔ min na lozara le kɔrɔ ye di mɔgɔ dɔw bɛ yen ala y'olu bɔ a la an da bɛna se olu ma nka ni lozara ti mɔgɔ min na n'i ye ji min ka tu ka ji min ou bien ka tu ka dumuni kɛ i donna ala gasi la a kɛra komi ele kɔni i foutaise kɛ ala la
ni mɔgɔ min foutaise kɛ ala la a bi punition ka bon ala fɛ a b'a fɔ ko f'i ka kalo 2 ɲɔgɔn don tugu voilà pour que i ka se ka foutaise ni ka bɔ o ka se ka ben ka bɔ yen voilà donc ora ka se muso ma tile fɛ fana sunkalo kɔnɔ ale fana ye kojuguba ale fana y'o kelen le ye ale fana bɛ komi ka foutaise kɛ ala la le ala k'i kana kɛ pepe ka tila k'a fɔ k'a gwɛlɛya mais i ɲɛ tugu k'a kɛ a kɛra komi i foutaise kɛ ala la donc pour que k'o foutaise ni passe ala fɛ ala kɛra y'an kana ka taa k'a fɔ ko non fo i ka kalo 2 sun don ka tugu ɲɔgɔn na k'olu bɛ se ka foutaise ni ban tellement ko gwɛlɛn lo cogoya min ala y'a fɔ k'a gɛlɛya cogoya min o tɛmɛni fana kɔ ayiwa ninnu ye fɛnbaw ye fɛn o fɛn fana n'a bɛ se kan na ayiwa ni dumunifɛn lo ala a bɛɛ lajɛlen bɛ don o ko kɔnɔ nka an ka bi tile in na ko caman bɛ yen an da bɛ s'a ma i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ fura ta ni fura kɔni bɛ ta ni ji ye a ti ɲɛ sunkalo kɔnɔ nka ni mɔgɔ minnu ta ye pikiri ye pikiri bɛ se ka kɛ nka mɔgɔ minnu bɛ sɔrɔmu don sɔrɔmu minnu bɛ se ka kɛ balo ye c'est à dire a bɛ i balo o tigilamɔgɔw fana a ti ɲɛ mɔgɔ minnu fana n'olu b'u u ka rɛn ko olu fana sunkalo tɛ se ka ɲɛ n'ale ye parce que matière caman bɛ don a la min bɛ kɛ balo ye mɔgɔ min fana ayiwa ni mɔgɔ min ye fɛn don a ɲɛ n'a tulo n'a sera kan na karamɔgɔ dɔw kɔni sɔsɔli b'ale la i k'a dabila o de ka fisa nka dɔw ka b'a tiɲɛ dɔw ko ka taa tiɲɛ malikiya fɛ olu ma sɔn a ma mais liman wɛrɛw fɛ olu ko balo tɛ a t'a tiɲɛ o tuma na a b'o cogoya fana na fɛn o fɛn n'a bɛ don i kan kɔnɔ ka taa se i gɔnɔ na olu bɛɛ lajɛlen ni fɛn lo bien fɛn min ti balo ye baasi t'a la nka fɛn o fɛn n'a fɔra ko balomafɛn lo n'a bɛ taa i kɔnɔ walima a bɛ don i joli sira fɛ o tuma na o bɛɛ lajɛlen interdira donc o tɛmɛni fana kɔ an k'a lɔn k'a fɔ sunkalo kɔnɔ n'a fɔra ka dumuni to yen ka mini to yen o dɔrɔn tɛ wasa kɛ f'i ka jija i ka kumakan jugu to yen i ka comportement jugu to yen i ka fɛn o fɛn da ani ɲa olu bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka su i fɛ c'est à dire i ɲa bɛ sun ka bɔ haram ko ma i da bɛ sun ka bɔ haram ko ma i sen bɛ sun ka bɔ haram ko ma i tulo bɛ sun ka bɔ haram ko ma fɛn o fɛn n'a ma ɲi ni haram ko lo i ka ɲi ka o wagati ninnu bɛɛ la i ka ɲi ka se ka olu bɛɛ lajɛlen dabila olu b'i ka sun dafa ala kɛra ko ten hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ ma kumakan jugu dabila ani kɛwale ani comportement kuntan sunkalo kɔnɔ ko c'est pas l'appel a kɛra komi i ka sun baraji bɛɛ lajɛlen taara o tuma na i kɔngɔ minɛ dɔrɔn mais i ma sun don donc o ye ko belebeleba ye min ka bon kosɛbɛ sunkalo kɔnɔ ale le b'an ka sunkalo dafa ale le bɛ kɛ sababu ye an ka sunkalo bɛ yɛlɛ ka taa se fɔ Alahu Taala ma laɲini min fana bɛ sunkalo la olu y'o ye o tɛmɛni fana kɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen sundon ma wajibiya olu ma mɔgɔ minnu sundon ma wajibiya u ma banabagatɔ b'ora bana minnu bɛ na ka taga ni i n'a fɔ sumaya n'a ɲɔgɔnna ninnu n'a y'i minɛ i b'i sun bila n'a nɔgɔyara ni sunkalo banna i b'a sara nka mɔgɔ minnu ye mɔgɔkɔrɔba ye ou bien bana kudayi b'ora i n'a fɔ sukaro bana ɲɔgɔn walama bana wɛrɛ min a tɛ se ka sun supporter n'a ye olu tigilamɔgɔ olu tɛ sun sara mais olu tigilamɔgɔ ni sunkalo banna ayiwa u b'a fɔ longo lon a ka ɲi ka mudu kelen bɔ mudu kelen ɲɔ hakɛ la ayiwa a ma kilo bɔ ban a bɛ sɔrɔ feerekɛlaw fɛ u b'a fɔ ma ko mudu kelen i b'o bɔ ayiwa k'o di saraka ye fantanw ma muso minnu fana bɛ bange joli la walama muso minnu bɛ kalo la olu muso ninnu fana olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ sun bila n'u ye sun bila ni ala y'a kɛ ni sunkalo banna o b'a sara olu ta ye juru le ye a bɛ sara o la y'a kɛ ni muso tora hali ni tilefɛla a bɛ sun na ni koli nana a ka sun tiɲɛna donc o lon kɔni tiɲɛna a bolo fo lon wɛrɛ le sa a bɛ ni sun banna a b'o o sara o yɛrɛ fana tɛmɛni kɔ mɔgɔ minnu bɛ taamaden ye n'a bɛ voyagera ni taama nin kɔni sera kilo 80 n'a ye kilo 80 sɔrɔ o tuma n'a ka d'a ye a bɛ sun don n'a ka d'a ye a bɛ sun bila mais ni sunkalo banna a bɛ sun de sara o b'a fɔ o ma ko taamaden
mɔgɔ min bɛ taama na n'i kɔni bɛ taama kɔnɔ i bɛ taama kiti kɔnɔ n'a ka di i bɛ sun don n'a ka di i tɛ sun don muso mun fana ye muso kɔnɔma ye walama kɔnɔ bɛ muso mun na n'a siranna a ka den le ɲɛ o tuma na a bɛ sun bila a bɛ sun to yen a bɛ sin di den ma nka ale ni sunkalo banna a b'a sara a bɛ tila ka mudu fara a kan nka n'a siranna a yɛrɛ le ɲɛ a ka kɔnɔbara yɛrɛ le ɲɛ a bɛ sun bila ni sun banna a bɛ sun dɔrɔn sara ale tɛ mudu di donc o la ninnu bɛɛ ye fɛn de ye n'i bɛ silamɛya kɔnɔ i ka ɲi ka se ka min lɔn ka se ka a mafantiya ladabu dɔw fana bɛ sun na sɛ o fana ye koba le ye ladabu min bɛ sun na nin an ka jija an ka suguri dun suguri dun a bɛ kɛ sababu ye i ka sun bɛ ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ fanga d'i ma mun kosɔn i ka se ka sunkalo dun n'i y'a ti mɔgɔ min tɔɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka suguri dunni b'u tɔɔrɔ ka suguri dunni wajibi tɛ nka n'i y'a kɛ a bɛ fanga d'i ma o tɛmɛni fana kɔnɔ ayiwa ka sun tigɛ joona o fana ka ɲi kana fɔ sun tigɛra ne bɛ mɛn n'a fɔra yɔrɔ min sun tigɛra i ka jija i ka teliya k'i ka sun tigɛ kɛ olu cɛ ka ɲi o kɔnɔna fana na an ka jija seli mun bɛ kɛ an ka jija k'olu mafantiya i n'a fɔ ayiwa seli mun bɛ kɛ safu kɔfɛ an b'a fɔ min ma tarawi se ye min ye ayiwa an ma jija k'o kɛ tarawi nin a bɛ se ka kɛ 11 komi nafila lo a bɛ kɛ yɔrɔ dɔ 11 a bɛ kɛ yɔrɔ dɔ 13 a yɛrɛ bɛ kɛ yɔrɔ dɔ 20 o tuma na baasi t'a sira ala ɲini lo baasi t'a ra o tɛmɛni kɔ fana ka kuranɛ kalan ka caya n'i bɛ se kuranɛ kalan na n'i tɛ se yɛrɛ fana i bɛ se ka sigi kuranɛ kalanbagaw gɛrɛfɛ ka kuranɛ lamɛn parce que sunkalo ye kuranɛ kalo le ye o tuma na an ka jija an ka nɔrɔ kuranɛ na a ka kɛ surunani kɛ n'an ye alikiyama lo parce que a fɔra ko sun ni kuranɛ olu fila bɛ surunani kɛ adamaden ye alikiyama lo donc kalo nin kɔnɔ an ka jija an ka nɔrɔ ayiwa kuranɛ na ka se ka kuranɛ fana kalan ayiwa an ka jija fana fɛn dɔw bɛ yen ayiwa olu bɛ kɔnni lo i n'a fɔ ka da muguri fo ka tɛmɛ a dan kan olu kɔnni lo bon ko dɔw bɛ yen min fana bɛ se ka mɔgɔw ka sun baraji nagasi olu fana ka ca donc a dɔw bɛ yen ni m'i kɔlɔsi a b'i don i ka sun baraji la wala olu ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min batumada ani ka gɛsɛ kɛnɛ ninnu ɲimi wala ni ma farati olu bɛɛ bɛ se ka sun tiɲɛ wala donc olu ye makuruhatu le fɛn mun n'a man ɲi wala donc o kɔfɛ an bɛ se ka min kɔni fɔ sunkalo kalo balo sunkalo ye kalo bale ye kalo belebeleba lo a bɛ na ka na an kalan ko caman le la sunkalo bɛ na an kalan an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ cogo min sunkalo ye sɛgɛ baara ayiwa f'an ka jija a b'i kalan ko diɲɛlatigɛ nin yɛrɛ tulon tɛ dɛ diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn nka mɔgɔ ka ɲi ka sɛgɛn i m'a ye formation lo mɔgɔ sɛ ka se k'i farikolo yɛrɛ entraîner aya k'i yɛrɛ sɔn minɛ wala parce que diɲɛ kɔnɔ i bɛna degeleman caman sɔrɔ mais n'i deli lo sɔn minɛ na a bɛ kɛ sababu ye k'i deli sabali la o tɛmɛni kɔ sunkalo fana ye ko le min b'an deli aya an ka laada k'i ka laada tiɲɛ an bɛ deli lo ka la ka wuli tuma min ka d'an ye nka ni sunkalo nana i bɛ wuli joona i t'i la joona tuma dɔ nafilaw bɛ seli ka caya tuma dɔ i bɛ wuli sɔgɔma sunɔgɔ bira donc formation lo k'i ka se k'i ka i bɛ dumuni kɛ wagati bɛɛ sɔgɔma ni tilefɛ ni wulafɛ k'o dabila k'a yɛlɛma k'a kɛ sufɛ ni dugutilama fɛ ye donc vraiment a bɛ n'i ka laadaw bɛɛ bouleverser o laada ninnu bouleverseli leçon ba min b'a la a bɛ kɛ sababu ye i b'a lɔn k'a fɔ bunadamaden ni décision ta ko o ko kan surtout ni jogo min bira n'a man ɲi ni décision t'a kan a ka tiɲɛ Alahu Taala fɛ o décision nin a b'i dɛmɛ ayiwa i ka se k'a bɔ a la donc sunkalo ye leçon le ye solidarité fana ayiwa ka baaraw sɔn ka sinjiya tugu ni kalo na tuma dɔ an bɛ faama ɲɔgɔn ma ka sunkalo ka kɛ sababu ye a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka ɲɔgɔn sɔn ka kanu kurakura ye an ɲɔgɔn cɛ ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ bransɔn o b'a la donc a bɛ an ka adamadenya yɛrɛ sabati o tɛmɛni yɛrɛ fana kɔnɔ fantanw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen u ma dumuni kɛ n'a bɛ f'i ɲɛna simplement comme ça tuma dɔ i b'a fɔ i tɛ se k'a faamu ɲɛnama nka n'i y'a nana jate minɛ k'a filɛ
ni ne ye kɔngɔ min bi ne na ni ne ye kɔngɔ mun ye sunkalo ka gɛlɛn cogoya min dɔw bɛ yen k'olu bɛ dumuni kɛ tile kɔnɔ siɲɛ kelen u tɛ dumuni sɔrɔ ka dun i b'a lɔn k'a fɔ ko ja ko b'u kan donc a bɛ hinɛ don mɔgɔ dusu la i b'a lɔn k'a fɔ i ɲɔgɔnna wɛrɛ n'a k'i ma ko depuis dugu kɛra n ma dumuni kɛ ka taa se wagati dɔ ma i b'a lɔn ka hinɛ ka kan ka k'a la donc o la sunkalo bi nana sunkalo an ka nafa sɔrɔ sunkalo fɛ an kana sunkalo kɛ fɛn jugu ye k'a kɛ ko gwɛlɛman ye an yɛrɛ ni ma ala yɛrɛ t'o fɛ sunkalo an k'a minɛ ni fɛn min b'a la n'an y'a nafa filɛ a bɛ kɛ sababu ye an b'a minɛ ni kunbɛko ɲuman ye tuma dɔ n'i ti ko nafa lɔn e b'a kɛ tɔɔrɔ ye nka n'i y'a filɛ nafa min b'a la i yɛrɛ ka adamadenya kan nafa min b'a la i ka kɛnɛya yɛrɛ fana kan komi tubabumɔgɔw yɛrɛ y'a fɔ cogoya min dɔkitɛriw y'a fɔ cogoya min sun filɛ nin ye alakira fana nana alakira ka hadisa dɔ la hali ni kuma dɔɔni b'a la mɛ a fɔra ko n'an ye sun don ko an bɛ kɛnɛya sun bɛ mɔgɔ kɛnɛya wala mɔgɔ mun yɛrɛ bɛ sun don u b'a kɔlɔsi sun don mɔgɔ kɛnɛya bana dɔw yɛrɛ bɛ yen bi faragɛdugu la ayiwa bana caman bɛ yen ni u b'a fɔ a ma ko ka sun don i bɛ sun don le pour que ka se ka bana nin furakɛ parce que adamaden ka seliliw wagati dɔ a bɛ sɛgɛn a bɛ kɔrɔ nka n'i ye wagati dɔ kɛ n'u ma dumuni sɔrɔ ni selili dɔw bɛ olu sara kɔrɔmanw wolola a bɛ kɛ sababu ye ka courage wɛrɛ d'i ma i ka ɲɛnamaya la a b'i ka ɲɛnamaya fana kurakuraya donc o la an b'a la deli ala ka a faamuya d'an ma nka nin bɛɛ la mɔgɔ dɔw bɛ yen ayiwa an bɛ se ka min fɔ mɔgɔ minnu kɛnɛyako fan fɛ dɔw bɛ yen ayiwa o ka ɲi k'u ka dɔkitɛriw le consulter ni dɔkitɛri y'a yira k'a fɔ a ka bana nin na a bɛ se ka sun don a b'a don ni dɔkitɛri y'a yira k'a ka bana nin a tɛ se ka sun don a man kan k'a don parce que ala yɛrɛ ko kuranna na ko la yukalifullahu nafsan illa wusa ala tɛ mɔgɔ diyagoya fɛn na f'i ka taa sɔrɔ ni i fanga bɛ se min kɔrɔ ni fanga tɛ se min kɔrɔ ala tala t'i diyagoya ale la donc o la sun min n'a bɛna kɛ ayiwa adamaden ma tɔɔrɔ ye a bɛna kɛ adamaden ma balaw ye a bɛna kɛ adamaden ma halaki ye o tuma na a bɛ ɲini i fɛ i ka sun to yen a bɛ ɲini i fɛ i ka sun to yen ayiwa sunkalo fana an b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛ wagati min na wagati gɛlɛn don ayiwa a b'a lɔn jamana bɛ cogoya min na jamana ayiwa kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ jamanaden dɔw bɔn lo u sigiyɔrɔ la o fana b'a kanu ka sun don an b'a ɲini mɔgɔw ka hakili to ɲɔgɔn na an b'a ɲini limamuw fɛ u ka hakili t'u la u k'u kofɔ mɔgɔw ɲɛna dumuniw ka se ka s'u ma u bɛ se ka sun tigɛ ni fɛn min ye u ka se k'o sundon fɛn sɔrɔ solidarité min fɔra an ka jija a ka ye kalo nin kɔnɔ a ka kɛ solidarité yɛrɛ yɛrɛ ye an b'a la deli kalo nin kɔnɔ ayiwa ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn taralaw ka se ka sɔrɔ an bɛna kuma ban ni min ye an balimaw alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko suntigɛ wagati duwawu jaabi wagati lo an b'a ɲini sundonla kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka jija ka duwawu kɛ a ka duwawu kɛ jamana ye kosɔn jamana bɛ lahala min na ni lahala nin ka ban pewu ayiwa an bɛ lakana min fɛ o kana jamana kɔnɔ an bɛ ɲɛtaga min fɛ o kana jamana kɔnɔ o tuma na an bɛ duwawu kɛ an yɛrɛ ye cogo min ani an ka denbaya ye cogo min an ka jija ka duwawu kɛ jamana ye o tuma na ni duwawu kɛra jamana a ka can Alahu Taala fɛ a hɛrɛ bɛ se bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Alahu Taala deli sunkalo in ala k'a kɛ ala yɛrɛ ka sunkalo ye nafa mun b'a la ala k'a d'an ma an ka tagabaga mun taara n'u ma ɲina sunkalo sɔrɔ yarabi ala ka hinɛ u la anw mun b'u kɔfɛ ɲɛnama hinɛ bɛ Alahu Taala fɛ ala k'a d'an ma an bɛ Alahu Taala deli ala ka Burkina Faso ala k'a latanga ka Alahu Taala deli an ɲɛmɔgɔw yarabi ala k'u latanga ka Alahu Taala deli yarabi basigi ɲuman bɛ jamana ala fɛ ala k'o di an ka jamana ma ala ka san caman d'an ma hɛrɛ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران
Baisse ta voix, s'il te plaît, ma chère, ou tu vas finir par faire peur aux oiseaux. Prends ta nourriture et laisse-moi regarder les oiseaux en train de bâtir leur nid. Rendons grâce à Dieu pour nous avoir donné la nourriture. Grâce à Dieu, ils sont arrivés à tous manger. Ah! Mais attends un peu, monsieur le berger. Je n'ai pas encore mangé, moi. À qui est cette vilaine voix gênante? Ah! Est-ce que ma voix t'aurait autant gêné? Ou est-ce qu'elle t'a rendu pessimiste comme les ignorants? Ce n'est pas ce que j'ai dit. À Dieu ne plaise. Notre religion nous interdit d'être pessimistes et de croire aux superstitions. Des paroles en l'air. Aussitôt qu'un corbeau sur un arbre croasse, les gens se sentent mal à l'aise, deviennent pessimistes et ont peur. C'est vrai que notre voix n'est pas aussi belle que la voix du boule-boule, mais elle n'a aucune relation avec le pessimisme. Aucune. Le pessimisme est un mot humain qui s'applique au comportement du fils d'Adam. En tout cas, je dis merci. Ah, mais pardon. Moi, je ne fais que dire la vérité. Et je sais bien que parfois, les hommes commettent des bêtises. Et si un corbeau se trouve par là, écrit sur un arbre, aussitôt l'homme va oublier ses bêtises et attribuera le mal à la voix du corbeau. Arrête, corbeau, j'en ai assez de toi. Je ne vais pas plus tolérer tes insultes. Dis-moi pourquoi tu détestes autant les hommes? Dis-moi une chose tout d'abord. Pourquoi détestez-vous les corbeaux, hein? Nous ne haïssons pas les créatures de Dieu. Mais nous n'aimons pas la mauvaise attitude. Va-t'en, je ne vais pas te donner à manger. Mais c'est insensé. Qui t'a dit que j'ai besoin de ta nourriture, mon pauvre? C'est toi qui as besoin de me nourrir pour avoir la récompense. Et je ne te donnerai pas cet honneur. Ah! Ah! Le corbeau avait raison. C'est moi qui ai besoin de le nourrir pour me rapprocher du bon Dieu. C'était parfaitement impoli de le priver du pain que Dieu nous a offert. Comme tu es un bon pêcheur. Ah! Mais qu'est-ce que tu peux être gênant? Tu fais fuir les poissons avec ta voix. Je te demande pardon. Je vais me taire. Ah! Mais pourquoi es-tu venu ici? Je suis venu pour m'excuser et pour apprendre de toi. Il y a de la sagesse dans tes mots malgré ton jeune âge et tes plumes qui sont encore noires. Tout ce qui est sur la terre grisonne, sauf les plumes du corbeau. Toute personne qui témoigne de ce que nous avons vu et enduré dans la vie ne grisonnera jamais après. De quoi est-ce que tu parles? Mais je parle simplement de l'injustice de l'homme envers son frère. Pourquoi est-ce que tu as autant de préjugés sur les hommes? Ce ne sont pas des préjugés, mais vous, les hommes, vous êtes les plus bizarres des merveilles du monde. Comment? Vous aimez Dieu et vous lui désobéissez. Vous haïssez le diable et vous lui obéissez. Tu as raison. Parle-moi des injustices que tu as vues de l'homme envers son frère. Voici une histoire ancienne. Mon arrière-grand-père l'a racontée à ses enfants qui, à leur tour, l'ont racontée à leurs enfants. On l'a transmise jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à moi. Mon grand-père, Corbereau, vivait à l'époque de votre grand-père, Adam. Que la paix soit sur lui. Adam avait 2 fils. Le premier s'appelait Caïn et le second s'appelait Abel. Caïn était cruel et il n'aimait que lui-même, alors qu'Abel était l'incarnation de la bonté et du bien-être sur terre. Les 2 garçons jouaient tandis que, du haut de l'arbre, un petit corbeau les regardait. Je crois que son nom était Corbereau. Abel, Oui, mon frère. jouons un nouveau jeu. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime jouer avec toi, mon frère. Veux-tu faire une course? Non, on va jouer à un nouveau jeu qui est beaucoup plus amusant. Le jeu du chasseur et de la proie. Moi, je serai le chasseur. Et puisque tu es le plus jeune, toi, tu seras la proie. D'accord. Essaye de m'attraper si tu peux. Ah! Je vais manger la viande de ma proie. Aïe, Caïn, tu m'as fait très mal. Ce sont les règles du jeu. Tu ne penses tout de même pas que le chasseur va caresser sa proie?
Regarde mon frère, mon saut coule.